Tung Tung versus Tung Tung Pong. Who will gonna win this fight? Let's get started. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan. Tung 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 tung